अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे नाज़रीन व मोहतरम सामीन, आज ये नाचीज़ आप हज़रात के सामने हाजिर है। सिराते मुस्तकीम क्या चीज़ है और सिराते मुस्तकीम किसको कहा जाता है। सिराते मुस्तकीम के हवाले से आज आप हज़रात के रूबरू कुछ बातें करनी हैं। अगरचे बातें कुछ इल्मी रहेंगी मगर अंदाज़ सादा रहेगा। इंशाअल्लाह बातें समझ में आएंगी और ये समझने की चीज़ भी है। हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। सीधी राह कौन सी है और इस पर चलने की हम दुआ क्यों मांगते हैं। खुद रब तबारक व तआला ने हमें सीधी राह चलने की दुआ की तालीम फरमाई। यही वजह है कि हम कम से कम 5 टाइम नमाज में सूरह फातिहा की शक्ल में सीधी राह चलने की दुआ मांगते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीधी राह क्या है, ये सिरात मुस्तकीम किसको कहा जाता है। ज़्यादा तफसील नहीं, शॉर्टकट में मुख्तसर में आपको मैं बताऊं कि ये सिरात मुस्तकीम उस शाहराह आम को कहते हैं जिस पर हर कोई आसानी के साथ बिला तकल्लुफ दाएं बाएं मुड़े बगैर चल सकता हो। और इस रास्ते में किसी भी चलने वाले को कोई दिक्कत पेश ना आए, ये सिरात मुस्तकीम है। जितने भी मज़ाहिब और जितने भी दीन आए दुनिया में, उन तमाम दीनों में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सिरात मुस्तकीम का ये माना मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर सादिक आता है, क्योंकि सिरात मुस्तकीम इफरात और तफरीद के दरमियान है। इफरात और तफरीद, इफरात क्या है, तफरीद क्या है। इफरात का माना है हद से ज़्यादती और तफरीद का माना हद से ज़्यादा नरमी। तो हमारे दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न हद से ज़्यादती है न हद से ज़्यादा कमी है, बीचों बीच है। और हर चीज़ का बीचों बीच होना ये सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे अच्छा होता है। इसको यूँ समझिए, अगर इंसान को हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर होना भी बीमारी है और लो प्रेशर भी होना बीमारी है, दोनों बीमारी है। लेकिन अगर वही इंसान हाई और लो के दरमियान है, मीडियम प्रेशर में है, तो इसको कहते हैं तंदुरुस्ती। ना तो उसका प्रेशर हाई है ना तो लो है। हाई होने से हाई प्रेशर, लो होने से लो प्रेशर, दोनों बीमारी है। ऐसे ही इफरात और तफरीद, इफरात में भी इंसान के लिए परेशानी है और तफरीद में भी इंसान के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। मगर कुर्बान जाइए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाया, इस दीन में ना इफरात है ना तफरीद है। वो इफरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन में और वो तफरीद जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में पाया
पाई जाती थी। यही सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में भी पाया जाता है। तो सिरात मुस्तकीम का मिज़दाक अहले सुन्नत वल जमात के अकायद भी है, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद इफरात और तफरीत के दरमियान है। ना तो इसमें इफरात है और ना ही इसमें तफरीत है। इफरात और तफरीत जबरिया और कदरिया में पाया जाता है, यानी फ़िरक़े जबरिया और फ़िरक़े कदरिया में। फ़िरक़े कदरिया में इफरात है और फ़िरक़े जबरिया में तफरीत है, हद से ज़्यादती है उसमें। और फ़िरक़े जबरिया में हद से ज़्यादा नरमी है, हद से ज़्यादा कमज़ोरी है, बरखिलाफ़ अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के। कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद इफरात और तफरीत के दरमियान है, यानी कदर व जबर के दरमियान है। ऐसे ही अहले सुन्नत वल जमात के अकायद मुशब्बिहा, फ़िरक़े मुशब्बिहा और फ़िरक़े मुशब्बिहा और फ़िरक़े मुअत्तिला के दरमियान है। इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के अकायद रवाफ़िज़ और ख़वारिज के दरमियान है। ऐसे ही अहले सुन्नत वल जमात के अकायद इश्क़ व अक़ल के दरमियान है। ये कुछ इस्तिलाहात मैंने जो आपके सामने रखे, इख्तिसारन इसकी तफसील भी बयान कर दूंगा। अभी मैंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात के अकायद इफरात और तफरीत के दरमियान है, यानी अहले सुन्नत वल जमात के अकायद फ़िरक़े कदरिया और जबरिया के बैन बैन है। फ़िरक़े कदरिया वो फ़िरका है जो बंदों को उनके अफ़आल का खालिक भी मानते हैं और कासिब भी मानते हैं, यानी बंदा अपने कामों को पैदा भी करता है और कामों को अंजाम भी देता है। बरखिलाफ जबरिया के, जबरिया कहते हैं कि नहीं, बंदा पत्थर की तरह है, बंदा मजबूर महज है। ये पत्थर जिस तरह अपनी जगह से खुद चलकर कहीं जा नहीं सकता, उसी तरह बंदा है। बंदा पत्थर की तरह है, ना वो खुद से कुछ कर सकता है ना कहीं जा सकता है। बस उस पर हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़ के अहकाम बस लाद दिए गए हैं, ये बेकसूर है। बरखिलाफ अहले सुन्नत वल जमात के अकायद के, कि अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ना तो क़दरियों की तरह है ना तो जबरियों की तरह है। क्योंकि क़दरी तो कहते हैं कि बंदा अपने कामों का खालिक भी है, कासिब भी है, मगर अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि बंदा अपने कामों को पैदा तो नहीं करता है, अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला बंदों के कामों को पैदा करता है, मगर उन कामों को अंजाम देने वाला बंदा होता है। मिसाल के तौर पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने शराब पीने के काम को पैदा किया, मगर पीने का काम बंदा करता है। इसी तरह चोरी का काम है, तो चोरी के काम का खालिक भी अल्लाह तबारक व तआला है, मगर चोरी का काम अंजाम देने वाला बंदा होता है। वाज़ेह रहे, ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दी जाती है, वरना आम हालात में हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला चोरी के काम का खालिक है। आम हालात में नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बेअदबी है। अब यहाँ चूँकि बताना था, ज़रूरत थी, इसलिए इसकी वजाहत कर दी गई है। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा आपने समात कर लिया कि
کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور اس کے عقائد فرقہ مشبہہ و معطلہ کے درمیان ہے. فرقہ مشبہہ میں افراط ہے، حد سے زیادتی ہے، اور فرقہ معطلہ کے عقائد میں حد سے زیادتی نرمی ہے، بہت زیادہ جہالت ہے. کیوں؟ فرقہ مشبہہ کا کہنا ہے کہ جس طرح بندوں کا جسم ہے، جس طرح مخلوق کے لیے بدن ہوتے ہیں، جسم کا جسم ہوتا ہے، گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، خون مواد ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور فرقہ معطلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی معطل ہے اور بیکار ہے. جس طرح ایک پتھر کو کسی جگہ رکھ دیا جائے تو وہ بیکار ہے، کہیں جا نہیں سکتا، اس سے کچھ ہو نہیں سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ معطل ہے کہ اس نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے ثانی کو، ثانی نے ثالث کو، اسی طرح عقول اشرتیہ اور عقول اشرہ سے یہ سارا نظام عالم چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیکار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مواد سے پاک ہے، گوشت لتھڑے سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بیکار ہونے سے بھی پاک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی پاک ہے جن کا قائل فرقہ مشبہہ ہے، اور ان چیزوں سے بھی اللہ پاک مکمل منزہ ہے جن باتوں کے قائل فرقہ معطلہ ہیں. اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ان کے عقائد روافض اور خوارج کے درمیان ہے. روافض میں افراط ہے اور خوارج میں تفریط ہے. روافض میں حد سے زیادتی ہے اور خوارج میں حد سے نرمی ہے. دیکھیے، روافض، یہ رافضی لوگ، یہ فرقہ رافضیہ جو حضرت علی کی محبت میں اس قدر غلو اور افراط سے کام لیتے ہیں کہ حضرت علی اور بعض صحابہ کی محبت میں اس قدر وہ پاگل ہے، مجنون دیوانہ ہے کہ دوسرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. خاص کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی امامت کا انکار کیا، ان کی شیخیت کا انکار کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شب و ستم کیا، وغیرہ وغیرہ. اور خوارج، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کمیاں پیدا کر دی. بئی تو کہ انہوں نے خروج کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کی، اور آپ کے داماد کو برا بھلا کہا، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ صراط مستقیم صادق آتا ہے عشق اور عقل کے درمیان، یعنی صرف عشق ہی صراط مستقیم نہیں ہے اور صرف عقل ہی صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ عشق و عقل، محبت و عقل کے درمیان ملی جلی کیفیت کے ساتھ گزرنے والی راہ پر صراط مستقیم کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان صرف عشق سے کام لے تو صرف عشق و محبت انسان کو کبھی کبھی اندھا بنا دیتی ہے. جس طرح کے رافضی عشق میں اتنا پاگل ہو گئے، اس قدر غلو کر گئے کہ وہ پاگل ہو گئے، اور حضرت علی کے سوا اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ کچھ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی محبت، ادب و لحاظ کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا. بہرحال تو عشق و محبت اور عقل، تو عشق و عقل کے درمیان
عشق و عقل کے درمیان صراط مستقیم ہمارا ہے، کیونکہ صرف اگر انسان عشق کو لے کے چلے گا تو کبھی اندھا ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، مجنون ہو جائے گا، اور اگر انسان صرف عقل کی بنیاد پر کام کرے گا اور عقل ہی کی روشنی میں سارے مسائل کو حل کرنا شروع کر دے گا تو انسان کو یہی عقل محض کبھی بے دین بنا دیتی ہے، یہی عقل محض انسان کو راہ سے ہٹا دیتی ہے اور جہنم پہنچا دیتی ہے، اور جس کی بنیاد پر کبھی وہ آخرت کا انکار کر دے گا، عذاب قبر کو انکار کر دے گا، کیونکہ وہ سارے مسائل کا حل عقل سے تلاش کرنا چاہتا ہے برخلاف صراط مستقیم۔ الحاصل صراط مستقیم دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد اہل سنت والجماعت اگرچہ تعبیر کے اعتبار سے الگ الگ ہے مگر مصداق تینوں کا ایک ہے۔ تو اب صراط مستقیم دین محمدی ہے اور دین محمدی صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم اور دین محمدی کا نتیجہ عقائد اہل سنت والجماعت ہے۔ لہذا پیارے ناظرین و سامعین، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں یہی دین یعنی دین اسلام، یہی دین جس دین کو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے، اور اسی دین کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس میں نہ حد سے زیادتی ہے اور نہ حد سے کمی ہے۔ وہ حد سے زیادتی جو موسیٰ علیہ السلام کے دین میں پائی جاتی تھی، وہ حد سے نرمی جو حضرت عیسیٰ کے دین میں پائی جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اتنی سختی تھی، اس قدر مشقت تھی کہ اگر آپ کے دین میں چلنے والا اگر کسی انسان کے بدن میں، جسم میں، کپڑے میں نجاست لگ جاتی تو اس کے لیے پاکی کا طریقہ یہ تھا کہ اس جسم کے ٹکڑے کو، کپڑے کے ٹکڑے کو کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا، تب جا کر کے پاکی حاصل ہوتی تھی، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دن میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اتنی سختی تھی دین موسوی میں کہ حائضہ عورت کے ساتھ ان کا رہنا جائز نہیں تھا، اور حائضہ عورت کو اپنے پاس رکھا بھی نہیں جاتا تھا، ان کو گھر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا، اتنی سختی تھی۔ اگر کوئی گناہ کرتا تو دین موسیٰ میں گناہ کرنے والے انسان نے جس دن گناہ کیا اسی رات اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ گنہگار ہے۔ اگر امت موسیٰ میں کوئی فرد اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تو ہی اس کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ کس قدر یہ سختیاں ہیں، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت افعال مشقت کا مکلف، افعال مشقت کا وہ مکلف تھی امت موسیٰ۔ تو یہ افراط ہے، بہت زیادتی ہے، بہت ہی زیادہ سختی ہے یہ۔ وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں حد سے زیادہ نرمی ہے۔ ان کے دین میں اگر بدن میں نجاست لگ جائے، کپڑے میں نجاست لگ جائے، کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس قدر نرمی تھی کہ امت عیسیٰ کا کوئی فرد اگر حائضہ عورت کے ساتھ رہنا چاہتا تو وہ رہ سکتا تھا، اس سے وطی کیا جا سکتا تھا، جائز۔ ان کے یہاں شراب خوری حلال تھی، مردار کا گوشت کھانا حلال تھا، جبکہ ہمارے دین میں یعنی یہ دین جس کو ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، جو شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتا ہے، جس کا مصداق عقائد اہل سنت والجماعت بھی ہے، اس دین میں، اس صراط مستقیم میں، عقائد اہل سنت میں اس طرح نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اگر بدن میں، جسم میں نجاست لگ جائے
तो बदन को काट के फेंकना नहीं पड़ेगा। ना तो मूसा के दीन की तरह काटने की ज़रूरत है, ना ईसा के दीन की तरह छोड़ने की इजाज़त है, बल्कि निजासत लग जाए उसको आप धो दीजिए, पाक हो गया। तो ये देखिए दोनों के दरमियान बीचों बीच हुआ, इफरात और तफरीत के दरमियान है। ना बहुत ज़्यादा सख्ती इसमें, ना बहुत ज़्यादा नरमी है इसमें, ना तो काटने की ज़रूरत है और ना ही रख लेने की इजाज़त है। इसी तरह हाइज़ा औरत के साथ इस दीन मुहम्मदी में बर्ताव का ये हुक्म दिया जाता है कि उस औरत के साथ वती तो हलाल नहीं, अलबत्ता उनके साथ रहा जाएगा, अपनी बीवी ही की तरह उनके साथ सुलूक किया जाएगा। ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह, दीन मूसवी की तरह, ना तो हाइज़ा औरत को घर से निकाला जाएगा, ना उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, और ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह, दीन ईसवी की तरह उनके साथ हम बिस्तरी की इजाज़त होगी, बल्कि बीचों बीच हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। अलबत्ता उनके साथ बदतमीज़ी भी नहीं की जाएगी, बदसलूकी नहीं की जाएगी। उनको बस आम हालात में जिस तरह औरत के साथ हुस्न सलूक से पेश आते हैं, वही हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी तरह हमारे यहाँ अगरचे इब्तिदाई इस्लाम में शराब हलाल था, मगर अब बाद में इसको हराम फरमा दिया गया। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान, कहा गया कि ए अहले ईमान, ये शैतानी अमल है, इसको करने की इजाज़त नहीं है। तो प्यारे नाज़रीन, सामईन, आपने मुलाहजा कर लिया कि ये दीन मुहम्मदी इतना प्यारा दीन क्यों है कि इसमें हर एक आसानी के साथ चल सकता है। कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि दीन मुहम्मदी में इतनी सख्ती हो, जो सख्ती मूसा अलैहिस्सलाम की तरह पाई जाती हो, ना इस कदर नरमी है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन में पाई जाती थी। इसीलिए ये दीन सबसे प्यारा दीन है। इसलिए इसी दीन के बारे में अल्लाह रब्बे क़दीर ने फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई पक्का सच्चा और इफ़रात व तफरीत के दरमियान राह एतदाल के साथ चलने वाला कोई दीन है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा हुआ दीन इस्लाम है। और इसी इस्लाम में ही सलामती है, इसी में अमन व आफात है, क्योंकि जो पक्का और सच्चा मुसलमान होता है वही इसकी मिठास से बहरावर हो सकता है, वही इसके गुण को जान सकता है कि मज़हब इस्लाम में कैसी अमन व शांति है, और इस मज़हब इस्लाम में कैसी आशिकी का दर्स है, इसमें कैसा सुकून है, ना हद से ज़्यादती है, ना हद से नरमी है। इंशाअल्लाहुर रहमान नाज़रीन, फिर इस हवाले से फिर इंशाअल्लाहुर रहमान हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और अगर आपको कोई इस्लाम के हवाले से कुछ मालूमात करना हो तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपने वक्त पर, जब हमें वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह आपका जवाब लेकर के हम हाज़िर होंगे और हम भरपूर जवाब देने की कोशिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।